Check this out mga kautag. Ayan o. Yan yung pinausukan natin kagabi. Yan. Talagang parang ginto. Sumilap sumilang o. Yan o. Smoke ribs. Smoke utag. Yan. Perfect talaga. Champion. Quality. Yan o. San ka pa? Yan. Talagang yung ribs natin. Tingnan nyo. Yan ang quality na smoke ribs. Talagang perfect na perfect. Yan. Good morning mga kautag. Yan o. Yan ang diskarte ng ating smoker. Yan. Perfect talaga. Red na red. Red meat. Parang red meat yung karne ng baboy. Yan o.